प्रिय मोर बंधुगण आम देखा ये प्रभुंर वाक्य जिहुदार शत्रु मान प्रति विचार जिहुदार शत्रु मान प्रति विचार ताने आम देखुचु शत्रु मान प्रति परमेश्वर विचार रही तापरे मित्र मान प्रति परमेश्वर विचार रही परमेश्वर शत्रु माने कौ माने आ मित्र माने कौ माने आम को जाना पड़ो जे जो माने परमेश्वर आज्ञा पालन करुचंती से माने होचंती परमेश्वर मित्र व परमेश्वर संतान। शत्रु माने कौ माने जो माने परमेश्वर आज्ञा पालन करना से माने होचंती परमेश्वर शत्रु। तेबे एठी प्रभु प्रत्येक जिहुदार लोक मान जे कहते ताने प्रत्येक लोक मान प्रति वाक्य एठी लिखा हे लज्जाहीन गोष्ठी तुमने एकत्र हुओ। हाँ एकत्र हुओ लज्जाहीन गोष्ठी लोक मान को कहुच्छी तमाने एकत्र हुओ। हाँ एकत्र हुओ कहीं परमेश्वर को महिमा तांकर गौरव पाई एकत्र होगा पड़ो। आज्ञा सफल होगा पूर्वे दिन तुष परी उड़ी जावा पूर्वे सदा प्रभुंकर प्रचंड क्रोध तुमानक ऊपर आसवा पूर्वे सदा प्रभुंकर क्रोध तुमानक ऊपर आसवा पूर्वे एकत्र हुओ। सिम्फनी 2 अध्याय मु 1 पद 2 पद पढ़ी सिम्फनी बाइबेल तेबे मित्र कौ मानू कहगला जो माने परमेश्वर वाक्य को पढ़ी पालन करेंगे किंतु जो माने मनीषर इच्छा रे जाउचंती से माने परमेश्वर शत्रु हो जाउचंती। जो माने परमेश्वर वाक्य पालन रे जाउचंती से माने परमेश्वर मित्र बोली कह जाउछ मान। तेबे परमेश्वर मित्र वा परमेश्वर बंधु वा परमेश्वर लोक माने से माने गले परमेश्वर संतान संतति हो गले से माने केवल आशीर्वाद पाइबे समस्ते नुहे। तेबे सेतिबाई आज्ञा सफल हेबा पूर्वे दिन तुष परी उड़ी जावा पूर्वे सदा प्रभु जे कि परमेश्वर प्रचंड क्रोध तुम ऊपर आसवा पूर्वे सदा प्रभु को क्रोधर दिन तुम ऊपर आसवा पूर्वे प्रभु नाम रे तुम एकत्र हुओ बोले कह। हे देशस्थ नम्र लोक माने ताहांकर शासन पालन करियछ जे तुम्हें माने तुम्हें समस्ते सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर। एठी परमेश्वर प्रकाश करिसंती जे हे देशर नम्र लोक माने जो माने अछंती आउ नम्र लोक माने प्लस नम्र हेई नथिबा लोक माने 2 प्रकार लोक जगत रे अछंती। नम्र लोक माने जो माने कि परमेश्वर उपस्थिति रे ताहांकर आज्ञा पालन करी बसीभूत होई से माने जीवन यापन करती ताकू कह जाए नम्र लोक। बाध्यतामूलक जो माने परमेश्वर वाक्यर बाध्य होती ओबिडिएंट होती से मान को नम्र कह जाए। तेबे नम्र लोक मानू कहचंती आउ नम्र हेई नथिबा लोक 2 प्रकार गोटे नम्र नथिबा लोक नम्र हेई नथिबा लोक जो माने आपणा हपणा हृदय कठिनता भाव में जाती कठिन हृदय करती वाक्य पालन करती नहीं अबाध्यतार जीवन यापन करती कथा मानती नहीं निज इच्छा जीवन यापन करती
ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଡ଼ାଗୁଣ୍ଡି ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଖଇନି ତମାଖୁ ଯାହା ସବୁ ମିଳିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେଜଣ ଖାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଳିତ ହେବା ହେଉଛି ଗର୍ବ ମନୋଭାବ, ନମ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗର୍ବ। ନମ୍ରତା ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ। ଏଠି ସିପନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କର। ସେ କିଏ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣ, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ରାଇଜିୟସନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଟ୍ରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ନମ୍ର ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକର ସନ୍ତାନ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତୁନି ପଡ଼ି ମାନିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ସାର୍ମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଟିଚରମାନଙ୍କର, ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ପାଳନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହୋଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ, ରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ରକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। କାରଣ ଘଷା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅସ୍କିଲନ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ ହେବ, ଅସଦୋଦ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଡ଼ିତ ହେବ ଓ ଉକ୍ରଣ ମୂଳ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।